welcome to my channel. Thank you sudah klik video saya Shelly. Oke, so hari ini saya buat satu lagi video makeup, yaitu makeup ABG girl. So it's time for me to put the tattoos.
So it's time for my earring. Saya pakai yang biasa aja. Just like the finished look from me for the untuk makeup ABG girl. So basically ABG girl nih dia macam saya cakap tadi, dia pakai tattoo and dia minum boba and kuku dia sepatunya panjang tapi ini yang saya mampu ada, and pakai lash, pakai makeup tebal, and yeah, they look sexy. Tapi saya just ada ini, the pink one. Tapi biasanya kalau ABG nih orang suka yang gelap-gelapnya color. Tapi ini versi ceramnya color. So, see you on the next video. Bye!